Hoy mga sano, mga sana, palit na kamuning akong paninda. Kay orig kini makagusto ka, okay nga made in America. Hoy mga sano, hoy mga sana, pwedeng buy one take one, hala pili na. Polo pantalon, jacket nga maong, dunay mga t-shirt o brief nga haong. Hoy mga inday, hoy mga undo, kon okay mas okay ring ako. Dili mo inap, di pod mo kulo, dili mo lubad, pwede kang mohangyo. Okay ko maoy palita, kay imported ang mga panty o bra. Kung mga gumon, plantsahan ninyo, o kung may isi, himo alag trapo. Kami ang pamilyang okay, negosyong gamay, nga makalipay, kinabuhi bisan pinobre lang. Okay ang among gisaligan. Sa okay, tabarato lang, kay polos imported mga sikanhan. Makapili ka, makahangyo pa, kung medyo panos pasiriti agwa. Magdagino ta sa kwartang gamay, mantinir lang tas mga okay. Sa mga tabo o sa tiyanggihan, kung mag-shopping mo sa okay lang. Kami ang pamilyang okay, negosyong gamay, nga makalipay, kinabuhi bisan pinobre lang. Okay ang among gisaligan. Sa okay, tabarato lang, kay polos imported mga sikanhan. Makapili ka, makahangyo pa, kung medyo panos pasiriti agwa. Magdagino ta sa kwartang gamay, mantinil lang tas mga okay. Sa mga tabo o sa tiyanggihan, kung mag-shopping mo sa okay lang. Negosyo kini sa mga pobre, gikan sa okay nga family.